kuanay, ani na lang. Imuhang tanawon, kung dili ka makakuan, 3 days lang ni pundo sa muha. Kung dili nimo makuha, ibalik na mo ni dito. Kay anali. Ana ako sa ibuhaton ni. Ha? Dili di mo ni pao ni muha man ni. Kuha ko lang gini. Ha? Ano man siya 8,000. Nama ka kay 8,000. Pangitaan. O sige, pangitaan pa magi. O sige, abrihin, sige, abrihin. Sige. Hoy! Ay, magbalon! Wala ni ko ang. Yawan, hoy! Wow. Wow! Cool! Wow! Kadali, che! Wow, dili na kami kay. Birthday! Happy birthday! What's up, babe? Sige lang. Bril. Nakakuha na na. Si Bril sa'yo. Napilo natin si Rocky. Para-parahan kayo ba? Wala lang gani. Sa Leia ba? Anak yarn. Okay, ako. Hala. Aliyah, Aisha, come here. Yala. Go to nanay. Yala, you stand there. You stand. Yala, look at here, Aisha, Aliyah. Wala, April. Sige na ba? John Paul. Lakaw na, dra oh. John Paul, dito ka, John Paul. Okay, wala na. John Paul. Apil ka, John Paul. Recent view, bye. Gusto kong balon.
Look at here, Aisha, Aliyah. Look at the phone. Look at the phone, Aliyah. Look at the phone. Watch there. Okay, stand there. Okay. 1, 2, 3. Look at the phone, Aisha. Again. 1, 2, 3. Last, tanawan yung lola. Tanawan yung lola. Look at Nanay, Aisha. Look at Nanay. Look at Nanay, Aisha. Look at Nanay. 1, 2, 3. Oh, good. Sige na mo. Yes. Di mo tayo? Picture ba? O, pa-picture mo. Sige na. Inigo ba nila? Mapapicture daw sila. Katalia no ha? Murag si Katalia bantay-bantay kay basig muna nagkaon. Ikaw Ning, gusto ka? Ay, asa ba ka sila? Ilandong na dito. Ah, sige, sige. 1, 2, 3. Okay. No, don't touch anything.